स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है गांधरबल जिला के यार मुकाम इलाके में। और यार मुकाम से अंदरवन तक एक सड़क जाती है जिसको चंद रोज कबल मैकडमाइज किया गया है। मकामी लोगों ने दैनिक सवेरा की टीम को यहाँ आज सुबह सवेरे बुलाया है। इसलिए क्यों बुलाया है, क्या वजूहत है इस सड़क की और कब ये सड़क तामीर की गई, मकामी लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजीर अहमद है, यार मुकाम से मैं रहता हूँ। मुझे बताइए, ये जो सड़क तामीर की गई है PMGSY की जानिब से, कब इस पे मैकडम डाला गया? इस पे 10 स्टार्ट किया है, मगर इन्होंने ये डाला ब्लैक टॉप किया है, बाजरी का कलर चेंज किया है, जबकि मिट्टी पे डाला है। इसके नीचे सोलिंग आपने देखा, इसके नीचे से क्या उखड़ रहा है। तो ये बिल्कुल खस्ताहाल रोड है। ये तेल जो है ये नाकस है, नाकस मटेरियल डाली है इन्होंने। हमारी पब्लिक की ये डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन से कि बराह राह इंसानियत इस पे देखे और इसको हैंडल किया जाए। आमरा से जो पैसा आया था हमारा पब्लिक के नाम पे PMGY यार मुकाम टू अंदरवन के लिए 5-10 गांव इसके ऊपर है और नीचे वाली बस्ती भी है। इस पे जो पैसा सैंक्शन हुआ था मेरे ख्याल से ये जाया हो गया, क्योंकि पब्लिक को इससे कोई फायदा नहीं है। बाजरी खाक बाजरी लाई इन्होंने, उसको ब्लैक कलर करके डाल दिया। अब गाड़ी जो भी आती है वो खड़ जाती है। अब विंटर आने वाला है, बर्फबारी होने वाली है, तो क्या हालत होगी इस सड़क की? खस्ता हाल है। 2 महीने के बाद इधर कुछ नहीं होगा। ये रोड सारी गाड़ी चलने से उखड़ जाएगी। इसका मतलब है जो करोड़ों रुपए इस पे खर्च किए जाया हो गया, वो जाया हो गया। खजाने अमरा से जो पैसा आया था पब्लिक के नाम पे वो जाया हो गया। आपने उस वक्त उन लोगों को नहीं कहा जो महकमे के लोग यहाँ मौजूद थे? बदनसीबी ये फार फलांग एरिया है, ये रोड जो है देहात की रोड है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, कोई मैडम जी थी यहाँ पे, एग्जाम साहब था, मैंने उनसे हाथ जोड़े। मेरे पास मैं 3 बार 2-4 बंदे लेके हम शहरी गए वहां से, यहाँ के सिटीजन होने के नाते। उन्होंने हमें इग्नोर कर दिया, बोला इसके अलावा आपको जिसको बोलना है जाके बोलो। मैं उनके सामने भी बोलता हूँ ये बात कि उन्होंने बोला आप जाओ, ये इससे अलावा कोई काम नहीं होगा। जो डिपार्टमेंट को करना था वो कर दिया, हमारी बात को उन्होंने इग्नोर कर दिया, मगर इन्होंने मिट्टी पे डाला ये सारा। अब आप चाहते क्या हो, क्या डिमांड करते हो? हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन डी साहब से और LG साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, और पूरी गांव की पब्लिक की रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप देखिए, अगर ये रोड सिटी में होती, बदनसीबी है कि ये फार फलांग एरिया में रोड है, इस पे VIP मूवमेंट नहीं है। इनने टेंडर दे दिया इसको, इसने काम थोड़ा इधर उधर करके निकल गया अपनी बिल। मगर जो हमको स्यापा हो गया कि आने वाले विंटर में हमारे बच्चे बीमार, बूढ़ा, अपियाज, कोई भी आदमी इस रोड से नहीं गुजरेगा, क्योंकि ये खस्ताहाल रोड है। इस पे कोई गाड़ी मानेगी नहीं। हमने बहुत बार इनको बोला, मगर इन्होंने हमें इग्नोर कर दिया। हमारे साथ और एक मकामी शहरी जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस चीची, अंदरवन दर्दपुरा का मैं रहने वाला हूँ सर। सबसे पहले यूनुस साहब, हम जानना चाहेंगे जो ये मैकडम डाला गया है महकमे PMGY की जानिब से इस सड़क पे, कब डाला है और क्या हालत हुई है 2 दिन में? इसको तो खाली 1 हफ्ता हुआ है, अभी डाला हुआ है यहाँ पे। इसको ज्यादा टाइम कोई हुआ नहीं है सर। मगर मैं ये बदकिस्मती से सर कह रहा हूँ कि 7 करोड़ रुपया अगर इस रोड का सैंक्शन हुआ है सर, लोगों ने जमीन भी छोड़ी और अब देखो रोड क्या है। अब यहाँ से बाड़ा बंजर, जिसको अंदरवन बाड़ा बंजर सर कहते हैं, वहां तक आप जाओ, आप देखो वहां पे रोड की क्या हालत है सर। फिलहाल आप स्टार्टिंग में देखो यार मकाम का जो बहुत बड़ा गांव है, यहाँ पे यार मकाम है, ये गुजरपति है, यहाँ पे ये बहुत बड़ी बस्ती है यहाँ पे। मगर बिल्कुल गलत हुआ है सर, ये बिल्कुल गलत है। जो कि इसका टाइम जून जुलाई है सर, इसका टाइम आज नहीं है सर। आज अगर बंदा, मैंने डबल कपड़े पहने हैं सर, इतनी सर्दी है, तो इसमें कौन सा मैकडम होगा सर? ये भी मैं सर कहना चाहता हूँ कि इसमें कौन सा मैकडम, अगर ये पैसा खजाने से निकल रहा है, ये गरीब लोगों का है सर। ये किसी ठेकेदार के नाम पे नहीं आ रहा है सर, ये गरीब के नाम पे आ रहा है सर। मगर उसका इन्होंने गलत फायदा उठाया सर, यानी गलत मौके पर इसको मैकडम। बिल्कुल गलत। हम सिर्फ सर कह रहे हैं गलत हुआ है। जहाँ पे इन्होंने, जहाँ काम तो इन्होंने पीछे किया है, यहाँ पे आए 4-5 दिन इन्होंने यहाँ यार मकाम में दिया तो निकल गए सर। मुझे दिखाएं यहाँ पे कौन सा बंद दी है, कौन सा दीवार बनाई है यहाँ पे सर। मैं इसका एक अगर ठेकेदार भी यहाँ पे होती, वो मैडम जी भी यहाँ पे होती, मैंने ठेकेदार को 10 बार भी पिछली दफा यहाँ बोला भी कि अब भाई ये गलत हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, तो वो नहीं मान रहा था, क्योंकि ये गरीब का पैसा है सर। गुलाम शेख मैं तो ये सड़क कार तो मैकडम ये गो लगभग 8-10 दोस गई। अहन 8 दो गया अच्छा। नवंबर 23 तो पत गो मे ठेकेदार सब अ सर मे जमान ये क्या क्रिया गसान दोपन हे उतर PMGY RNB वाले अगर यमो त्रो तथ क्या गो क्रिया अम नश ज्यादा उतर तथ क्या गर अम वो और कहें मे पे JE मैडम मे मैडम तुम ये क्या तुम यह करान दोपन हे यह ग ठीक पान मिस कम सत ग ठीक मिस तुह त्रावन यह मे और योर क्या कर त्रावन तोर वो तमें कि मे वो 5-6 लट है मैडम यह क्या तम दिन कह जवाब तौर
kihim. To تۄہہِ چھا باسان سرکٲرۍ خزانہٕ منٛز یُس پونٛسہٕ درٛاو سُہ گوٚو ضایع؟ sas go zay, su go sorry zay has. تُہۍ کیٛاہ چھِو یژھان Governmentas R&B wale bagar budin kom koisis. Yim se bilkul pon zay karan. PMGS وٲلۍ؟ PMJ za. Yim se bilkul pon zay karan. تُہۍ کیٛاہ چھِو یژھان Yasan cha es gos road gasun mahkam asal. Ta yim pon gais zay gasines ke. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ نے خود سنا ہے کہ 2 نومبر اس سڑک کو میکڈمائز کرنے کے لیے کام شروع کیا گیا ہے اور اس پر میکڈم ڈالا گیا ہے، اور 2 نومبر کے بعد ہی ابھی سردی شروع ہی ہوئی ہے، اس سے پورا یہ میکڈم جو ہے جگہ جگہ اکھڑ گیا ہے۔ اب ونٹر آنے والا ہے، جب مائنس ڈگری درجہ حرارت تک پہنچ جائے گی تو اس وقت اس سڑک کی حالت کیا ہوگی، لوگوں کو چلنے پھرنے میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہماری کوشش یہی رہے گی کہ PMGSY کے ایگزیکٹو انجینئر سے بھی بات کرنے کی، اور دیکھیں گے وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ مقام اندرون کی سڑک جو ہے جس پہ 2 نومبر کو میکڈم ڈالا گیا تھا، اور مقامی لوگوں نے یہ شکایت کی ہے کہ اس کا میکڈم بالکل 2-3 دن کے بعد ہی اکھڑ گیا ہے، تو ہم وہ شکایت لے کر آج موجود ہیں PMGSY ایگزیکٹو انجینئر گاندربل کے دفتر میں، اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ایگزیکٹو انجینئر PMGSY گاندربل سفینہ شیخ۔ سفینہ جی، خیر مقدم ہے آپ کا دینک سویرا۔ شکریہ۔ یار مقام اندرون کی جو سڑک تعمیر ہو رہی ہے تو اس پہ میکڈم جو ہے وہ جلد ہی اکھڑا ہے، اور لوگوں نے شکایت کی ہے کہ اس پہ ناقص میٹیریل ڈالا گیا ہے۔ آپ نے سپاٹ کا معائنہ کیا ہے، خود دیکھا ہے، تو کس طرح کی کارروائی کی گئی ہے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اپنے جو الفاظ ہیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ یہ جو یار مقام کا روڈ ہے، ہمارے پروجیکٹ میں اس کا نومنکلیچر ہے درسماٹ و اندرون ویا یار مقام۔ یہ 5.2 کلومیٹرز اپروڈ روڈ پروجیکٹ ہے۔ تو اس میں ہم نے ریسنٹلی ہمارا میکڈم کا ایک الاٹمنٹ آیا تھا، تو آپ کو پتہ ہی ہے جب بھی میکڈم کی الاٹمنٹ، کسی بھی کام کی الاٹمنٹ آ جاتی ہے تو سب سے پہلے لوگوں کو ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے۔ تو لوگ بھی بڑے ایگر تھے، وہ بھی بہت بول رہے تھے کہ وہ خوش بھی تھے، سہولیتیں ملتی ہے کیونکہ روڈز ہمارے زندگی کے بہت ہی ضروری ایک انفراسٹرکچر ہے جو مکان سے بھی زیادہ ضرورت ہم سمجھتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں گے پھارفلنگ ایریاز کی تو وہ زیادہ ہی خوش ہوتے ہیں جو ہی وہاں سڑک تعمیر کی جائے۔ جی بالکل بالکل، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی خوش تھے، بہت ہی ایگر تھے۔ تو جب ہم نے شروع کیا، تھوڑا لیٹلی ہی شروع ہو گیا، تو اس وجہ سے کیا ہو گیا، تو یہ جو پورا روڈ کا جو میکڈم ہے جو 5.2 کلومیٹر تک جاتا ہے، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو پہلا بگننگ کا پہلا کلومیٹر ہے اس میں کچھ 200 to 300 میٹرز کا پیچ اکھڑ گیا ہے۔ تو ہم وہاں گئے، ہم نے دیکھا آن اسپاٹ انسپیکشن، ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں میکڈمائزیشن کو۔ اس کا جو سب سے پہلے یہ فیکٹر ہے کہ اس کا جو گریڈینٹ ہے وہ کافی سٹیپ ہے، کافی سلوپی روڈ ہے، بگننگ میں زیادہ ہی سلوپی ہے۔ تو اس میں جو میرے خیال سے پراپر کمپیکشن نہیں ہو پایا ہے نا، کیونکہ گریڈینٹ کی وجہ سے پراپر کمپیکشن نہیں ہو پایا ہے، وہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو روڈ ہے نارتھ فیسنگ روڈ ہے، سن لائٹ بھی پراپرلی نہیں آ رہی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ ویدر بھی کافی ٹھنڈا ہو گیا ہے، پورا ٹیمپریچر بھی نہیں مل پایا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے کلیکٹیولی اس نے شاید میکڈم کو ٹکنے نہیں دیا ہے، یہ سب ریزنز ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی میں بولنا چاہتی ہوں کہ یہ جو پیچ ہے، جو ڈیمیج پارٹ ہے، یہ 2 to 3% آف انٹائر روڈ ہے، باقی آگے جا کے سارا روڈ بہت ہی اچھا ہے۔ اب آپ نے کیا ہدایت دی ہے کنٹریکٹر کو؟ ہم نے اپنے کانٹریکٹر کو یہ ڈائریکٹ کیا ہے کہ ابھی تو خیر یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم اس کو بولے کہ ابھی میکڈم کرو، کیونکہ اب تو ٹیمپریچر بہت ہی کم ہے۔ تو ہم نے ان کو یہ بولا ہے کہ آپ یہ جو جہاں پہ جو پیچز ہے جو ہمیں لگ رہے ہیں کہ یہ نہیں ٹکیں گے، اس کو سارا ہی ریموو کر دو۔ تو پاسبل جو ریلیف دے پائیں گے ہم وہ کوشش کریں گے دینے کی، تاکہ وہاں پہ جو ویکیولر موومنٹ ہے وہ تھوڑی سی اسموتھ رہے۔ لیکن میکڈم کی تو ابھی بات نہیں ہے، میکڈم تبھی ہم کر سکتے ہیں جب ٹیمپریچر تھوڑا فیزیبل ہو جائے اس کے لیے۔ کب دوبارہ کام شروع کیا جائے؟ ہم نے بولا ہے کہ جو ہی اسپرنگ کا آنسٹ ہوگا، مارچ اپریل میں ہم پھر سے کام شروع کریں گے۔ اور ہم نے جب وہاں پہ اسپاٹ انسپیکشن کیا، وہاں کے لوگ اتنے شائستہ ہیں، اتنے ویل ایجوکیٹڈ ہے، اتنے وزڈم والے لوگ ہیں، انہوں نے بولا کیوں مارچ اپریل میں آپ جلد بازی نہ کریں، آپ اور ٹائم لے لیں، 1-2 مہینے اور لے لیں، جب جون ہو جائے گا، جولائی ہو جائے گا، جب ٹیمپریچر بہت اچھا ہوگا بٹومن کے لیے، ہم تب تک بھی ویٹ کر سکتے ہیں۔ ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ جس کنٹریکٹر کو یہ کام دیا گیا ہے تو کتنے سالوں تک اس کو اس کی دیکھ ریکھ کرنی پڑے گی؟
ये एक्चुअली जब प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, जब तक इसके जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमें करना है, जो भी आइटम्स हैं, वो जब सारा कुछ एग्ज़ीक्यूट हो जाए, तो हम बोलते हैं कि प्रोजेक्ट इज़ फिज़िकली कंप्लीटेड। तो ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ स्टिल ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। और जब ये सारे काम हो जाएँगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तक हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, उसके बाद हम डिक्लेयर करते हैं दैट इट हैज़ बीन फिज़िकली कंप्लीटेड। और उसके बाद 5 साल तक कॉन्ट्रैक्टर को इसको डीएलपी पीरियड में मेंटेन करना है। तो इसकी पेमेंट उसको हुई है अभी? पेमेंट की तो बात ही नहीं है, ये पीएमजीएसवाई के जो रोड्स है, जब काम हो जाता है, उसके बाद इसके इंस्पेक्शंस हो जाते हैं। जी। और अभी रोड की ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम बोलेंगे कि ये काम पूरा हो गया है। हम अब अभी तो इस पे इंस्पेक्शन होना बाकी है, उसके बाद ही पेमेंट हो सकती है। अभी तो पेमेंट बिल्कुल भी हमने नहीं करी है। आपने रिसेंटली अब इस कुर्सी का चार्ज संभाला है, क्या मैसेज देना चाहते हैं गांधरबल के लोगों को, जहां और पीएमजीएसवाई की जानिब से बहुत सारी सड़कें तामीर की जाएगी? हम लोगों को यही बोलते हैं कि जैसे आपने यार मुकाम का सबसे अच्छी तरह से इंस्पेक्ट किया, जैसे आपने खबर लाई सब लोगों के सामने कि ऐसे काम हो गए, जैसे आपने अप्रोच किया और जैसे आपने हमें कोऑपरेट किया है, आप ऐसे ही कोऑपरेट करते रहे। हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी कीमती वक़्त देने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। पीएमजीएसवाई महकमे की जानिब से हमेशा यही कोशिश रहती है कि उन दूर-दराज़ इलाकों तक सड़क जो है वो तामीर की जाए, जहां अभी तक कोई रसाई मुमकिन न बन सके। और भी हम ये कोशिश करते हैं कि ये सड़क की तामीर तरजीह जो है वो अच्छी तरीके से की जाए और उसमें बेहतरीन मटीरियल जो है वो इस्तेमाल में लाया जाए, ताकि लोगों को मज़ीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। दैनिक सवेरा के लिए गांधरबल से रहीम रिजवान।